हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मु प्लस टू रो एमआईएल ओडिया बहिर इतिहास गद्य तार आज एक मार्किया बा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करी। तो चलो देखि नबा। कदेला संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न चारि गोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख। प्रश्नर मूल्य 1 नंबर माने एति सबू प्रश्न होचे एक मार्किया गुड़ाक। तो चलो डिस्कसन करिबा। 1 नंबर मनुष्यतर विशेष लक्षण कौन? आत्मज्ञान लाभ, तत्व निरूपण प्रयास, अंतर्दृष्टि, ईश्वर चिंता। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी तत्व निरूपण प्रयास। 2 नंबर क्वेश्चन केउं श्रेणीर मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती और संभोग करती? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए प्रथम। 3 नंबर क्वेश्चन केउं श्रेणीर मनुष्य मानकठारे वस्तुर तत्व निरूपण करिबा विषय रे प्रयास देखा जाए नाही? 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, पंचम श्रेणी, अष्टम श्रेणी। करेक्ट आंसर होची 1 श्रेणी। 4 नंबर क्वेश्चन अनंत प्रकृति सांगरे काहार नित्य जोग होइथाए? मनुष्य, ईश्वर, पशु, पक्षी। आर करेक्ट आंसर होची मनुष्य। 5 नंबर क्वेश्चन केउं संबंधरू विच्छिन्न हेले मनीष जीवनर मूल्य किछि रहे नाही? वर्तमान, अनंत अतीत, आध्यात्मिक, वैषयिक। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी अनंत अतीत। 6 नंबर क्वेश्चन पाद मूलरू निम्न देशକୁ अवतरण कले कौन देखिपारिबा? नरकंकाल, दुख, मन, पृथ्वी। आर करेक्ट आंसर होची नरकंकाल। 7 नंबर क्वेश्चन केउं राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आंभ मानकर हृत्कंप हुए? असहयोग आंदोलन, सिपाही विद्रोह, फरासी राष्ट्र विप्लव, भूदान आंदोलन। आर करेक्ट आंसर होची फरासी राष्ट्र विप्लव। 8 नंबर क्वेश्चन वर्तमान मानव समाज देहरे केउं मानव समाजर भावराशि निहित थिबार प्रत्यक्ष हुए? सांप्रतिक, अतीत, भावांतर, कालांतर। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी अतीत। 9 नंबर मानवर प्रकृत उन्नति काहा संगे घनिष्ठ भावरे संबंध? सत्य, मिथ्या, पाप, पुण्य। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए सत्य। 10 नंबर क्वेश्चन मनीष जीवनर समस्त घटनार लक्ष्य और गति केउं आड़कू? 1, 2, भिन्न, अभिन्न बा विच्छिन्न। आर करेक्ट आंसर होची 1। 11 नंबर प्रकृत पक्षे जगतर कौनसी घटना डैश शून्य नुहे? भाव, अर्थ, काम, मोक्ष। आर करेक्ट आंसर होची अर्थ। प्रकृत पक्षे जगतर कौनसी घटना अर्थ शून्य नुहे। पुणी 12 नंबर क्वेश्चन समाजर समस्त व्यापार काहार अंतर्भुक्त? इतिहास, पुराण, विज्ञान, दर्शन। करेक्ट आंसर इतिहास। 13 नंबर व्यक्तिगत जीवन इतिहास को आंभे माने केउं आख्या प्रदान करिथाउ? आत्मजीवनी, जीवन चरित, आत्मलिपि, जीवनायन। आर करेक्ट आंसर होची जीवन चरित। 14 नंबर प्रसिद्ध पंडित प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य केउं गल्प बोली कहिचंती? आईमा गल्प, असुर असुरुणी गल्प, गाल गल्प, ग्राम्य गल्प। आर करेक्ट आंसर ग्राम्य गल्प। 15 नंबर आंभ मानक देशरे इतिहास वर्णना बेले काहार मात्रा अत्यंत अधिक? भावना, कल्पना, स्वप्न, वास्तवता। आर करेक्ट आंसर कल्पना। 16 नंबर प्राचीन केउं शास्त्र ऐतिहासिक सत्ୟରେ परिपूर्ण? धर्म, चिकित्सा, काव्य, नाट्य। आर करेक्ट आंसर धर्म।
17 ନମ୍ବର ଇତିହାସକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କଳ୍ପନା, ସମଷ୍ଟି, ପୁରାଣ, ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସମଷ୍ଟି। ଇତିହାସକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 18 ନମ୍ବର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିଗତ କ'ଣ ବିଦ୍ୟମାନ? ସ୍ୱସାଦୃଶ୍ୟ, ତୁଳନା, ବିଚାର, ବାସ୍ତବତା। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସ୍ୱସାଦୃଶ୍ୟ। 19 ନମ୍ବର କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, କାଳ୍ପନିକ ଶିକ୍ଷା, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପତନ କଥାଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି? ଅହଙ୍କାରୀ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ, କାଳ୍ପନିକ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅହଙ୍କାରୀ। 21 ନମ୍ବର କେଉଁ ମାନବ ପୃଥିବୀର ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ? ଧାର୍ମିକ, ବିଶ୍ୱାସୀ, ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ, ପାରଦର୍ଶୀ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ। 22 ନମ୍ବର କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବେଦ, ଇତିହାସ, ବାଇବେଲ, କୋରାନ। ଆନ୍ସର ଇତିହାସ। ଇତିହାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 23 ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇଁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ଈଶ୍ୱର, ପରମ ପିତା, ମହାପୁରୁଷ, ଅସୁର। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମହାପୁରୁଷ। ପ୍ରୟୋଜନ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷକୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 24 ନମ୍ବର ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତର କେଉଁ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? ପିତା, ମାତା, ଭ୍ରାତା, ଦାତା। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିତା। 25 କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ? ବିଧାତା, ଜନତା, ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବିଧାତା। 26 ନମ୍ବର ବିଧାତା କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି? ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ନିରକ୍ଷର, ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ। 27 ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ କେଉଁ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ? ସରଳ, ବିକୃତ, ଅବସନ୍ନ, ନିଜସ୍ୱ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବିକୃତ। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ହିଁ MCQ ଥିଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖର 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।